الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے. درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے. حمد و ثنا درود و سلام تو بعد عزیز بھائیو، رمضان دا مقدس مہینہ جاری و ساری اور یہ با برکت مہینہ ہے جس مہینے اندر اللہ پاک
जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देंगे ने और जन्नत के तमाम दरवाज़ों को हर इंसान वास्ते खोल देंगे ने। इस महीने अंदर कोई बंदा एक नेकी करे, अल्लाह उस नेकी को बढ़ा के 700 या इस तो भी ज़्यादा कर देंगे। कुरान का एक इस महीने अंदर कोई एक हरफ पढ़ता है, अल्लाह उसनू 10 नेकियां नहीं बल्कि 70 तो लैके 700 गुना तक नेकियां अता फरमाते हैं। इस महीने अंदर कोई बंदा उमरा करे, अल्लाह उसनू हज का सवाब अता फरमाते हैं। और इस महीने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे नू बख्शदे ने जेड़ा कि उस तो बख्शिश चाहता है और बख्शिश की तलब करता है। और इस महीने का रमज़ान के रोज़े का अजर इतना ज़्यादा है कि गिनती और शुमार अंदर ही नहीं। हर अजर की गिनती अल्लाह ने दसी कि फलां नेकी दा फलां अमल दा इतना अजर होएगा, लेकिन रोज़े दी अल्लाह ने कोई गिनती, कोई तादाद, कोई नेकियां दी अजर दी नहीं दसी। बल्कि अल्लाह फरमाते ने, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, कि बंदा रोज़ा मेरे वास्ते रखता है तो इसकी जजा भी मैं ही देंगा। मेरे भाइयों, अजर भी बेइंतहा, नेकियां भी बेइंतहा, लेकिन सब तो बड़ा मसला इन्हां नेकियां नूं बचाना है। किहड़े अमाल ने कि जिहड़े सारियां नेकियां बर्बाद कर देंदे ने। सदका खैरात भी, ज़कात सदकात भी, रोज़े भी, तिलावतां भी, तरावियां भी, तहज्जुदां भी, ये सारे अमाल बर्बाद कर देंदे ने। अमाल किहड़े ने? 15 चीज़ां मैं कुरान और हदीस तो बयान करांगा कि जिहड़े सारे अमाल नूं ज़ाया कर देंदे। बंदा से सोचदा रहिंदा है कि मैं तो बड़े चंगे अमल कर रहा, लेकिन चंगे अमल होंदे रह ही नहीं जाते। आओ जरा, पहली बात, पहला अल्लाह ने फरमाया कि उन्हां लोगों के अमाल ज़ाया हो जाते हैं कि जिहड़े अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, कुरान का इनकार करते हैं और क़यामत के दिन का इनकार करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला। ऐ मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों नूं दस दिओ कि आओ असी तुहानूं बाखबर कर दईए कि तुहाडे किहड़े अमाल तुहानूं खसारे विच लै जाणगे। ऐ मेरे नबी, अपनी उम्मत दे लोगों नूं बाखबर करो। अल्लाह फरमाते ने, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। अल्लाह फरमाते ने कि ओ लोग जेड़े सारी उम्र नेकियां करते रहे, अपनी सारी जिंदगी नेकियां विच गुजार दिती और उन्हां दा गुमान ते ख्याल बन गया असी बड़े चंगे काम करते पे हैं, असी ते बड़े अच्छे अमाल अपने रब को लेके जा रहे हैं। अल्लाह फरमाते ने, उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फहबितत अअमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। अल्लाह फरमाते ने, सारी उम्र दियां नेकियां सिर्फ इस वजह तो उन्हां दियां तबाह हो गईयां
کہ انہاں رب دے قرآن دیاں آیتاں دا انکار کیتا۔ انکار کیویں؟ اللہ کہندا نماز پڑھو، وہ اپنے عمل نال انکار کرتے ہیں کہ اسی نہیں پڑھنی۔ اچھا اللہ کہندا زکات دیو، اپنے عمل نال ثابت کرتے ہیں کہ اسی کوئی نہیں دینی۔ اللہ کہندا روزے رکھو، وہ کہندے نے کہ روزہ نہ رکھ کے عملی طور تے انکار کیتا۔ اور دوسرا وہ کہندے نے کہ اسی کہڑا اپنے اللہ کو ملاقات کرنی، کوئی قیامت نہیں، اے جہان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ اللہ فرماندے نے وَلِقَائِهِ، اپنے رب دی ملاقات تو انکار کر دینے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ انہاں دے سارے نیک اعمال برباد کر دے گا۔ اللہ دیاں آیتاں دا انکار پریکٹیکل، اور اللہ دی ملاقات دا انکار۔ اللہ فرماندے نے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ قیامت والے دن انہاں لوگاں واسطے ترازو نہیں رکھے گا، کیونکہ انہاں دے اعمال ہی نہیں رہ جانے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگ اپنے طور تے بڑے اچھے اعمال کرتے، لیکن انہاں دے اعمال اللہ دے ہاں رائے گا جان گے، کیونکہ وہ اللہ دیاں آیتاں دا پریکٹیکل انکار کر دے اور اللہ دی ملاقات دا بھی انکار کر دے۔ دوسرے وہ لوگ جنہ دے اعمال ضائع ہوں گے، وہ بندہ ہے کہ جڑا بندہ دین اسلام تو پھر جائے، مرتد ہو جائے، وہ بڑے رفاع عامہ دے کام کردا ہے، نیکی دے کام کردا ہے، بڑے خیر دے کام کردا ہے، لیکن اللہ دے ہاں ان اللہ اندہ اسلام، کہ اللہ دے ہاں صرف دین اسلام ہے، اور اس تو علاوہ باقی سارے دین اللہ دے ہاں باطل نے، کیونکہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام آخری دین اے سچا اور سچا لے کے آئے گا۔ اگر کوئی اس دے مقابلے کوئی کہندا ہے کہ فلاں دین سچا ہے، فلاں دین سچا ہے، اللہ انہوں ارتداد وچ شامل کر دے۔ اور اللہ نے قرآن پاک چ سورہ بقرہ چ فرمایا، اللہ فرماندے نے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اللہ فرماندے نے جڑے بندے دین اسلام تو پھر گئے اور وہ اسی حالت مر گئے کہ دین اسلام تو پھر کے کفر دی حالت مر گئے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماندے نے کہ ایسے لوگ جڑے دین اسلام تو پھر جان، انہاں دے سارے دنیا دے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ اپنے طور تے وہ بندہ بڑے چنگے کام کردا ہے، لوگاں چ بڑا مقبول ہے، خدمت خلق دے کماں وچ اچھے کماں وچ، لیکن دین اسلام نہیں، اللہ ان دے نیک اعمال قبول نہیں کرے گا، سارے ضائع کر دے۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے اعمال نو ضائع کرنے والی بیان فرمائی، وہ ہے شرک۔ جنہیں بندہ مرضی نیک اعمال کر لے، روزے رکھ رہا ہے نا، لیکن کوئی بندہ نال شرک کردا ہے، یہ روزیاں دا اجر اللہ ضائع کر دے۔ تراویحاں پڑھنے، قرآن دی تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے، اگر اسی شرک کرنے اللہ دی عبادت وچ، اللہ فرماندے نے کہ او دے سارے اعمال ضائع۔ اللہ نے قرآن پاک دو مقامات اپنے نبیوں مخاطب کر کے کیا ہے۔ اللہ نے پہلے نبیوں دا تذکرہ کیتا، پھر اللہ نے اپنے نبی دا تذکرہ کیتا۔ تذکرہ کر کے کی کیا؟ بات بڑی سخت کی تھی، شرک تے اللہ نے بات کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا،
چند پیغمبراں دا تذکرہ کر کے اللہ فرماندے نے کہ اگر اے لوگ میرے برگزیدہ نبی بھی شرک کرن گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تے میں انہاں دے بھی اچھے اعمال شرک دی وجہ تو ضائع کر دیاں گا. یعنی اچھے اعمال پیغمبر کر رہے ہیں. پیغمبرہ تو برگزیدہ نبی تے انسان تے کوئی نہیں, لیکن اللہ نے کیا اگر اس شرک کرن گے تو انہاں دے نیک اعمال بھی ضائع ہو جان گے. اگر اج دا مسلمان کو شرک کردا ہے اللہ تو علاوہ کسی ہور دے سامنے جھکدا ہے, سجدہ کردا ہے, عبادت کردا ہے, ان دے اعمال کس طرح برقرار رہن گے؟ وہ جتنے مرضی روزے رکھ لے, جتنا مرضی صدقہ خیرات کر لے, ہاں اللہ دنیا تے شاید انہوں کچھ دے دے وے لیکن آخرت انہوں دے واسطے کچھ نہیں. اور اللہ نے سورہ زمر دے اندر اپنے نبی دا تذکرہ کیتا. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈی طرف وحی کیتی, تہاڈے تو پہلے نبیاں دی طرف بھی وحی کیتی سی. اسی ہن تانوں بھی وحی دے ذریعے دس رہے ہاں, تہاڈے تو پہلے نبیاں نوں بھی اسی وحی دے ذریعے دسیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر تسی شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ اللہ تہاڈے سارے اعمال ضائع کر دے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تسی گھاٹا تے خسارہ اٹھاون والے لوگاں وچ ہو جاؤ گے. اپنے نبی نے بھی تنبیہ کی تھی اگر اج دا مسلمان کوئی شرک کرے ان دے اعمال کس طرح محفوظ رہن گے. چوتھی چیز اعمال نو تباہ کرنا. قرآن پاک دے کسے حکم نو بندہ ناپسند کردا. مثلا اللہ نے حدود قرآن پاک چ بیان کیتی ہیں کہ چور دا ہاتھ کٹنا, زانی نو سنگسار کرنا اور پردے نو اختیار کرنا, انہاں ساریاں چیزاں دا مذاق اڑاندا. اللہ رب العزت نے فرمایا ان دے اعمال بھی ضائع ہو جاندے. داڑھی دا مذاق اڑاندا اور دین دی کسے بات دا بھی مذاق اڑاندا. اسلامی شریعت دا قرآن دے کسے حکم دا مذاق اڑاندا, ان دے عمل بھی ضائع ہو جان گے. سورہ محمد اللہ فرماندے نے ذالک بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اللہ فرماندے نے کہ اے او لوگ نے جنہ دے عمل ضائع ہو گئے کہ جو اللہ نے نازل کیتا انہاں نوں نہ پسند کیتا. اے او لوگ نے جنہ دے اسی عمال ضائع کیتے نے کہ جو اللہ نے اپنے قرآن چ نازل کیتا انہاں لوگاں نوں انہاں چیزاں نوں نہ پسند کیتا. اور اگلی چیز اعتقادی نفاق. نفاق کی ہے کہ بندہ اوپر تو مسلمان ہے لیکن اندروں ساتھ دے رہا کافراں دا. اللہ ایسے منافقاں دے اعمال بھی ضائع کر دے گا. بہت سارے مسلمان ایسے نے کہ جنہاں دی تے مجبوری ہے کہ وہ کفر دارالکفر چ بیٹھے لیکن اندروں وہ خالص نے. اللہ نے انہوں دے بارے ہور حکم جاری کیتا ہے لیکن کچھ لوگ مجبور بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ کافراں دے نال دوستی رکھتے ہیں. بالخصوص حکمران اور اشرافیہ طبقہ. اللہ نے انہوں دے بارے بیان فرمایا کہ اگر وہ اسلام مسلمانوں نو چھڑ کے
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਯਕੂਲੁਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਹਾਉਲਾਇ ਲਜ਼ੀਨਾ ਅਕਸਮੂ ਬਿல்லாहि ਜਹਦ ਅਯਮਾਨਿਹਿਮ इन्नहुम लमअकुम हबितत अमालुहुम फअस्बहू खासिरीन। अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ईमान वाले कहणगे अल्लाह हाँ हाँ ये ओहो ही लोग ने जेड़े सानू अपने कसमां खा के इतबार दलाया करते सन कि साडे तो वड्डा कोई पक्का मुसलमान कोई नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਹੁਮ ਲਮਾਕੁਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। हाबितत आमालुहुम, हालांकि वो नाल नहीं सन, इस निफाक दी वजह तो अल्लाह उन्हां दे सारे नेक अमाल बर्बाद कर देवेगा। उत्तों होर ते विचों होर, उत्तों इस्लाम दा साथ विचों कुफर दा साथ, अल्लाह इन्हां दे भी नेक अमाल बर्बाद कर देगा। बात हो रही है कि नेक अमाल ते असीं करने आ, इन्हों बर्बाद करने वाली किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां, एडी मेहनत नाल रोज़े रख रहे हैं, मुशक्कत नाल रोज़े रख रहे हैं, तो हुण जनाब इन्हां विचों कोई अमल करके भी बुरा अमल करके अपनियां नेकियां बर्बाद कर लईए, ये कोई अकलमंदी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुक्मां दी मुखालफत और अल्लाह दे किसे नेक काम तो रोकना, नेकी तो रोकना। बहुत सारे लोग नेकी तो रोकते हैं, कोई बंदा नेकी कर रहा होवे उनका इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मसलन कोई बंदा नमाज पढ़ना चाहता है जवानी की हालत, लोग उन्होंने ताना मारते हैं, अच्छा ये 100 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली, चाहती नमाज का मजाक उड़ाउणगे, उन्होंने परेशान करनगे कि नमाज छड्ड दे। जे उन्हें दाढ़ी रख ली तो हुणे नाल ही दाढ़ी रख ली, एक तरी उम्र है, कोई बुढ़ा हो फिर तो रख। अल्लाह ने इन्हां लोगों के बारे की फरमाया, अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह वशाकुर रसूला मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हुदा लन यज़ुर्रुल्लाह शैअन व सयुहबितु अअमालहुम। अल्लाह फरमांदे ने कि जिहड़े लोग अल्लाह दे रस्ते विच रोकदे ने वो काफर ने या मुसलमान, अल्लाह दे किसे रस्ते तो रोकदे ने, यानी आप करना नहीं, जे कोई कर रहा है उनका मजाक एवं उड़ाना कि वह भी नेक काम छड्ड देवे, ये अल्लाह के रस्ते चो रोकना है। चाहिए सी कि उन्होंने हलाशेरी देंदा, उनकी हिम्मत वधा कि यार माशाअल्लाह तू बड़ा सोहना काम करना पिया नेकी दा, चलो अल्लाह को दुआ करो सानू भी अल्लाह तौफीक देवे। आपदी तौफीक नहीं मंगनी, जे कोई कर रहा है उनकी तौफीक भी छीनन की कोशिश करनी। अल्लाह फरमांदे ने ऐसे लोग जड़े अल्लाह के रस्ते चो रोकते ने ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, आप दे हुक्मां की मुखालफत करते हैं, उन्हां कोल हक आ गया, हक आवन के बावजूद, हदायत आवन के बावजूद वो लोग इस काम तो बाज नहीं आते, अल्लाह उन्हां दे नेक अमाल सारे ज़ाया कर देवेगा। अच्छे काम हो जाता है, आप करते रहने, दानिस्ता कर लीए या ना दानिस्ता कर लीए, ये वो काम ने कि जिन्होंने असी मामूली समझने, लेकिन मैं तुहानू सिर्फ कुरान दी आयतां सुना रहा कि जिंदे अल्लाह ने दसिया कि यह काम करोगे तो अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अगे अल्लाह ने जड़ा बंदा कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता,
बड़ा तौहीद परस्त है, बड़िया नमाज़ां पढ़दा है, मत्थे ते बड़ा वड्डा महराब है, कुरान की तिलावत बड़ी करदा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करदा, किसी भी तरह की बेअदबी करदा, बेअदबी वाले अल्फाज बोलदा है। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालकुम व अंतुम ला तशउरून। ए ईमान वाले हो, मेरे नबी तो उच्ची आवाज ना करया जी, मेरे नबी नू एवें ना बुलाया जी जिवें तुसी आपस एक दूसरे नू बुलांदे हो। मेरे नबी तो उच्ची आवाज, यानी उच्ची आवाज की कोल बैठे ने अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते जनाब कोई लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंदा है, कोई किसी नाल बदतमीजी शुरू कर देंदा, अल्लाह ने अपने कुरान च उन्होंने गुस्ताखी करार दिता। अल्लाह ने क्या, अगर किसी ने इवें कर लिया, किसी तरह की गुस्ताखी बेअदबी कर ली, होएगा कि अंतहबता अमालुकुम, अल्लाह उन्होंने सारे अमाल ज़ाया कर देगा, व अंतुम ला तशउरून, उन्होंने पता भी नहीं लगेगा, उन्होंने नामा अमाल नेकियां तो खाली हो जाएगा। और अगली चीज रियाकारी, रियाकारी करने वाले लोग भी नेकियां तो हाथ धो बैठ गए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैनू तुहाडे तो शिरके अकबर का डर नहीं, कोई वाज़ह शिरके अकबर नहीं करोगे, तुसी शिरके असगर कर सकते हो। सहाबा ने पूछा, या रसूल सल्लम शिरके असगर की? आपने फरमाया कि तुसी आमाल इस वास्ते करे कि कोई इंसान राजी हो जाए, कोई इंसान मैनू वेख ले, नमाज पढ़ो तो तुहाडी ख्वाहिश होवे कि मैनू फलाना साहब भी वेख लवे, फलाना बड़ा आदमी वेख ले, और मैनू बड़ा नेक समझेगा कि बंदा बड़ा नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है। तुसी सदका करो, तुसी जिहाद करो, तुसी नेकी दा कोई अमल भी करो, लेकिन तुहाडी मनशा अल्लाह दी रज़ा नहीं है, तुहाडा नेक अमल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक च सूरह बकरा च फरमाया, अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा। ए ईमान वाले हो, अपने दिते गए सदकात ज़ाया ना कर लिया जे। किस तरह? बिलमन्नी, एहसान जतला के, वल अज़ा, ते तकलीफ दे के ज़ाया ना कर लिया जी। अगर किसी ने एवें कर लिया, अल्लाह फरमाते ने उनकी मिसाल एवें आ, फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन, उनकी मिसाल एवें आ कि जिवें एक पत्थर वाली चट्टान ते मिट्टी पई, आसमान तो बारिशां दी मिट्टी अगा बह के चली जाती है, पिछों साफ पत्थर निकल आता है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका नामा अमाल भी इवें ही नेकियां तो खाली हो जाता है। एहसान जतलाया, रियाकारी की, अल्लाह कहते हैं ज़ाया ना करो अपने सदके। और क़यामत वाले दिन 3 नेक लोग जहन्नम च सिर्फ इस वजह तो चले जाएंगे कि वो रियाकार सन। मुजाहिद जिन्हें जिहाद सिर्फ इस वास्ते किया कि लोग देख लैन कि मैं बड़ा दलेर हाँ, मैं बड़ा शुजा, अल्लाह की रज़ा ही शामिल नहीं, अल्लाह उनका नेक अमल बर्बाद कर देगा। अल्लाह फरिश्तियां को हुक्म देगा कि इसनूं पकड़ के जहन्नम अंदर उल्टे मुंह सट दो। आलमे दीन, कुरान और हदीस का इलम हासिल करने वाला लोगों के रिया वास्ते, दिखावे वास्ते वास तकरीर करता है,
کہ لوگ میری تعریف کر. اللہ کہے گا اس نو بھی پکڑ کے جہنم اندر الٹے منہ سٹ دیو. صدقہ خیرات کرنا والا ڈھیر سارا پیسہ اللہ دی راہ دیندا, مسجداں چ مدرسیاں چ نیکی دے کماں چ رفع عامہ چ مخلوق کے خدا نو دیندا ہے. لیکن نظریہ کی ہے کہ لوگ دیکھ کے خوش ہو جان, اللہ دی رضا مطلوب نہیں. اللہ اس سخی نو بھی پکڑ کے جہنم اندر الٹے منہ سٹ دے گا. تو ریاکاری بھی نیک اعمال برباد کر دے گی. اور اگلی چیز ہے نجومیہ کل جانا. ایک بندہ او جناب کسی نجومی کہن کل جاندہ دس میری قسمت دا حال تے پتا, دس میرا مستقبل چ کی بنے گا. مستقبل دیاں گلاں دسن والے بندے انہاں کول کوئی بندہ چلا جاندہ ہے, اندے نیک اعمال بھی ضائع ہو جان گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسی کان تے نجومی کل جائے اور اپنی قسمت دے متعلق سوال کرے, اللہ ان دی 40 راتاں تک کوئی عبادت قبول نہیں کردا. اب بڑے توتا فال والے لوگاں کل جاندے نے نا, تو اللہ اس دی عبادت قبول نہیں کردا. اور دوسری حدیث سے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا شخص کسے کہن علم غیب دا دعویٰ کرنے والا بندہ کسے عمل کل جائے پھر ان دیاں گلاں دی تصدیق کرے کہ ہاں ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے, تو اس بندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تے آمن والے دین دا انکار کر دیتا. اس صحیح حدیث. اور اگلے لوگ کیڑے نے کہ جڑے اللہ دی قسم کھا کے کہندے نے کہ اللہ دی قسم تو تے پکا ہی جہنمی. یہ بھی لوگ ہیں نا, کسی دا کوئی برا عمل ویکھیا انہوں کہہ دیتا کہ یار تو تے پکا ہی جہنمی. آؤ ذرا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگاں چ ایک بندہ سی, 2 بھرا سن, تے ایک بڑا ہی نیک تے تہجد گزار عبادت گزار, دوسرا بڑا ہی گناہ گار. ایک دن گنہگار نے گناہ ایسا کیتا تے نیک بھرا کہنے لگا اللہ دی قسم تو تے پکا ہی جہنم چ جائے گا. اچھا یہ بعض اوقات اسی بھی کہہ دینے ہیں کہ کسی نے ایسا برا عمل ویکھا ہے تو پکا بندہ جہنمی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے دونوں نو موت دے دیتی. اللہ نے اس نیک عبادت گزار بندے نو جہنم وچ سٹ دیتا, اس گنہگار نو اللہ نے بخش دیتا جندے تے دنیا تے فتوہ لگیا سی. اللہ نے پیغام دیتا کہ اے لوگو اے جنت اور جہنم میری ہے, اے اختیار میرا ہے. کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں کہ کسی نو جہنم دا سرٹیفکیٹ تھمائے, کسی نو جہنم اور جنت دا سرٹیفکیٹ تھمائے. یہ اللہ کو اختیار. اور کسی نو جہنمی قرار دینا وہ بندے دے بھی نیک اعمال ضائع ہو جائے اور جہنم چ جائے گا. آخری بات اللہ دے بندیاں دی حق تلفی, مخلوق کے خدا دی حق تلفی, حقوق العباد. رمضان دا مہینہ ہے, رحمتہ اور برکتہ دا مہینہ ہے, سحریاں افطاریاں بڑیاں کروانے ہیں, نیک اعمال بڑے کرنے ہیں, لیکن بھرا دا حق دبایا ہے. جناب بھرا دے ہاتھے تے قبضہ کیتا ہے, پیسیاں تے قبضہ کیتا ہے, امانت تے قبضہ کیتا ہے, تے لمیاں لمیاں دعاواں کردا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھن لگے کہ اے میرے صحابہ تہاڈے وچوں مفلس کون ہے, تسی مفلس کنوں سمجھ دے ہو, یعنی غریب ترین بندہ کنوں سمجھ دے ہو. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی تے غریب تے مفلس نو سمجھنے ہم جندے کل نہ درم ہوئے نہ کوئی دینار ہوئے نہ کوئی روپیہ پیسہ ہوئے نہ کوئی مال و دولت ہوئے غریب تے کنگلے بندے نو اسی غریب سمجھنے ہم آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ میری امت وچوں بہت سارے لوگ قیامت والے دن ڈھیر ساریاں نمازاں لے کے آون گے روزے لے کے آون گے زکاتاں لے کے آون گے قرآن دیاں تلاوتاں لے کے آون گے لیکن ان دے نال نال انہاں کسے نو گالی دتی ہوئے گی کسے دے بہتان بندیا ہوئے گا کسے دا مال کھادا ہوئے گا کسے دا خون بہایا ہوئے گا کسے نو ماریا پٹیا ہوئے گا قیامت والے دن او سارے لوگ اللہ دے دربار چ اے نیکیاں کرنے والے بندے دے مقابلے چ رب کول آ جان گے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دا مفلس تے غریب بندہ دس رہے کون کون او لوگ آمن گے کہ کسے نو ماریا کسے دا حق دبایا کسے دی مجھ کھول لی کسے دی جناب زمین تے قبضہ کر لیا او آمن گے کہن گے یا اللہ ایس بندے نے دنیا تے ساڈا حق کھادا ہے اللہ سانو آج بدلہ لے کے دے اللہ اس بندے نو پوچھے گا کہ ہاں میرے بندے تو دنیا تے اندہ حق کھادا سی آج دس نو کی بدلہ دینا ہے وہ بندہ چپ کر جائے گا اللہ فرشتیاں نو حکم دے گا کہ اندیاں نیکیاں وچوں جو حق اس بندے دا بندہ ہے انہوں دے دے ہو اس بندے نو دا حق نیکیاں دی شکل جو مل جائے گا جن نے اندھے دنیا تے کچھ نہ کچھ دبایا ہوئے گا دوسرا آئے گا وہ کہے گا اللہ اس بندے نے میں دنیا تے فلاں موقع تے گالیاں دتیاں سن اللہ میں نے اندھا بدلہ چاہی گا اللہ کہے گا کہ اندیاں نیکیاں وچوں اینیاں نیکیاں اس بندے نو دے دے ہو ایک ہو رہے گا وہ کہے گا اللہ اس بندے نے فلاں موقع تے میرے تے بہتان بنیا سی اللہ کہے گا اندیاں اینیاں نیکیاں اس بندے دے کھاتے چ لکھ دے ہو ایک قطار پچھے کھڑی ہوئے گی اپنا حق لین واسطے اندیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں بہت سارے لوگ کھڑے نے کہ اللہ ساڑھا بھی حق ہے اللہ کہتے ہیں چلو تانوں بھی دینے اللہ کی کرے گا نیکیاں جو اندیاں ختم ہو گیاں اللہ کہے گا کہ چل بھی ہن تیرے کل دین واسطے نیکیاں کوئی نہیں ہن جندے جندے نال جو جو ظلم کیتا ہی ان دے بدلے وچ انہاں دے گناہ اپنے کھاتے وچ پا لے اللہ انہاں دے گناہ انہاں دے کھاتے وچ لکھ دے گا او بندہ جڑا نیکیاں دا ٹھیر لے کے گیا نیکیاں دا سمندر لے کے گیا ساریاں نیکیاں حقوق العباد چ تقسیم ہو گئیاں او بندہ اللہ دے حکم نال جہنم دے وچ سٹ دتا جائے گا کیونکہ انہیں لوگاں دے حق دبائے ہون گے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میری امت دا غریب ترین بندہ ہوئے گا اے میری امت دا غریب ترین بندہ آؤ ذرا میرے بھائیو اسی بھی روزے رکھ رہے کسی دا حق تو نہیں کھادا یا ساڈا پھر یقین نہیں کہ اسی اللہ نال ملنا ہے یا اتھے نہیں دنیا جو چھپ چھپ جائیں گے آؤ توبہ کر لو قیامت والے دن نیکیاں اگر چلیاں گئیاں تو پھر جہنم وچ نہ کتے سٹ دیتے جائیے او غریب ترین نہ بندے بن جائیے کہ جڑے غریب نیکیاں کھوا کے تے لوگاں دے گناہ لے کے جہنم سے چلے جائیں اے میرے بھائیو میں 13 چیزاں بیان کیتیاں نے نیکیاں نو برباد کرنا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس سارے ایسے عمال جن دے نال نیکیاں تباہ برباد ہوندیاں نے سانو اندھ تو محفوظ رکھے اور سانو نیک عمال ویکھو نا یار سارا دن بندہ پکھا رہے تے شام نو دے پلے ککھ بھی نہ ہوئے شام نو دے پلے نیکیاں دا ککھ بھی نہ ہوئے اندھ تو بڑا بندہ بیوقوف کیڑا بھئی تو لہذا آؤ اسی تقوی اختیار کریے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والیو تو آڈے رمضان دے روزے اس واسطے فرض کیتے نے کہ تسی متقی بن جاؤ متقی کنوں کہندے نے جڑا ہر قسم دے گناہ نو چھڈ دے چھوٹے گناہ بھی چھڈ دے وڈے گناہ بھی چھڈ دے
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਤਕੀ। ਔਰ ਮੁੱਤਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਨਾਹ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ محفوظ ہو جائے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنا اور سنا ہے اس تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔